हमारे डिस्ट्रिक्ट धुबरी में इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हो और आप लोग को पता नहीं चले, ये तो नहीं हो सकता। नमस्कार, आप लोग को बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। অফ ক্যাম্পাস এডুকেশন তাদের 3rd অ্যানিভার্সারি পালন করার জন্য আয়োজন করতে চলেছে বিভিন্ন ধরনের ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কম্পিটিশন, যার মধ্যে রয়েছে প্রথমেই ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট আর্ট কম্পিটিশন, যেটি হতে চলেছে 20 সেপ্টেম্বর স্যাটারডে। তারপর রয়েছে ইন্টার डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन, जेटी होते चले 21 सितंबर संडे। ये सभी प्रोग्राम ऑफ कैंपस एजुकेशन द्वारा आयोजित होने जा रहा है धुबरी गर्ल्स कॉलेज के आंगन में। अगर और कोई भी डिटेल्स जानना हो तो ऑफ कैंपस के वेबसाइट पे जाकर एक बार सभी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। सभी डिटेल्स चेक करके इमीडिएटली अपना सीट बुक कर लीजिए और कांटेक्ट के लिए सभी नंबर वीडियो के नीचे दिए गए हैं। তাহলে আপনারা যদি এই অপরচুনিটি মিস করতে না চান এবং যদি আপনার পরিচিত কেউ থাকে তাহলে এই ভিডিওটি আপনারা অতি শীঘ্রই শেয়ার করে দিন।